नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसे मिशन की है जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह सनसनीखेज, खतरनाक और हैरत अंगेज भी है। एक ऐसा सफर जिसमें जान का खतरा भी था, बैनुल अक़वामी ताकतों की नजरें भी और पाकिस्तान की बका की उम्मीद भी। ये कहानी है डॉक्टर खान की, जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले हीरो हैं। नाज़रीन, 1971 में पाकिस्तान का मशरिकी हिस्सा अलग हुआ और भारत के जारिहाना अज़ाइम खुलकर सामने आए। सन 1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाका किया, जिसने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जिसके बाद वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। नाज़रीन, ये एक ख्वाब था, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए एक अजीम साइंसदान की जरूरत थी, जो आलमी पाबंदियों, जासूसों और दुश्मनों की नजरों से बचकर पाकिस्तान के लिए एटमी राज हासिल कर सके। नाज़रीन, डॉक्टर खान उस वक्त हॉलैंड के यूरेनिको कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिससे यूरेनियम को अफजुर्दा करके एटमी हथियार बनाए जा सकते थे। डॉक्टर खान ने जब भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान की हालत देखे तो वो बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान को पेश करने का फैसला कर लिया, मगर ये कोई आसान काम नहीं था। मगरिबी दुनिया पाकिस्तान को एटमी ताकत बनते नहीं देखना चाहती थी, जबकि इस रास्ते में हर मुमकिन रुकावटें खड़ी की जा रही थी। नाज़रीन, ये एक इंतहाई खुफिया और खतरनाक मिशन था। डॉक्टर खान ने इंतहाई होशियारी से हसास फाइल्स और न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस के नक्शे हासिल किए। उन्होंने इन नक्शों को खुफिया तौर पर पाकिस्तान भेजने का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन हर लम्हा इन्हें खतरा था कि अगर वो पकड़े गए तो न सिर्फ इनका कैरियर खत्म हो सकता था, बल्कि पाकिस्तान का एटमी ख्वाब भी चिकनाचूर हो जाता। नाज़रीन, ये कहानी किसी खुफिया एजेंट की मुहिम से कम नहीं। डॉक्टर खान ने हॉलैंड में रहते हुए वो राज हासिल किए जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि मगरिबी दुनिया किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनते नहीं देखना चाहती थी। आइए जानते हैं कि उन्होंने ये राज कैसे पाकिस्तान पहुंचाए और क्या इन्हें कभी खतरा लाहक हुआ। नाज़रीन, 1960 की दिहाई में डॉक्टर खान ने जर्मनी और बेल्जियम में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। ये वो कंपनी थी जहां इंतहाई हसास सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा था। डॉक्टर खान ने यहाँ काम करते हुए सेंट्रीफ्यूजेस के नक्शे और तरीका कार का तफसीली मुतालिया किया। नाज़रीन, यूरेनिको के साइंसदानों को यकीन था कि एक मुसलमान साइंसदान एटमी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकता, इसलिए इन पर ज्यादा सख्त निगरानी नहीं रखी गई, जबकि बतौर एक ज़हीन और माहिर साइंसदान अक्सर व बेशतर मालूमात उन्होंने अपने जहन में महफूज कर लिए। डॉक्टर कदीर ने ज्यादातर मालूमात को याद किया और कुछ हसास मालूमात अपने हाथ से नोट किए। कुछ पेचीदा ड्राइंग्स और तकनीकी डेटा इंतहाई राजदारी से पाकिस्तान भेजे गए, लेकिन ज्यादातर मालूमात वो अपने जहन में महफूज करके पाकिस्तान लेकर आए। नाज़रीन, डॉक्टर खान ने मुख्तलिफ ममालिक से एटमी अज्जा हासिल करने के लिए एक खुफिया नेटवर्क बनाया, जिसमें यूरोपीय और एशियाई सप्लायर्स शामिल थे। नाज़रीन, सन 1975 में डॉक्टर खान ने फैसला किया कि अब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे, लेकिन ये सब खतरनाक मरहला था, क्योंकि अगर यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक हो जाता कि वो एटमी राज पाकिस्तान ले जा रहे हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। वो अचानक पाकिस्तान नहीं आए, बल्कि पहले एक छुट्टी पर जाने की दरखास्त दी ताकि किसी को शक ना पड़ जाए। उन्होंने हॉलैंड में मौजूद अपने कुछ साथियों से कहा कि वो इनके इस्तीफे को एक माह बाद पेश करे, ताकि यूरेनिको को फौरन इनकी रवानगी का इल्म ना हो। वो मुकम्मल राजदारी में पाकिस्तान पहुंचे और जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए बैरूनी ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश की, जबकि डॉक्टर खान बराह रास्त इनके निशाने पर आ गए। 1979 में हॉलैंड की हुकूमत ने इन पर एटमी राज चुराने का मुकदमा दायर किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और डॉक्टर खान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया। MI6, CIA और मुसाद मुसलसल इनके पीछे थे। अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो डॉक्टर खान को इनके हवाले करे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनकी हिफाजत की। 1980 की दिहाई में इसराइल ने पाकिस्तान के कहोटा लेबॉर्ट्रीज पर हमला करने का मंसूबा बनाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने 1981 में इराक के एटमी प्लांट पर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान को इसकी इतला पहले ही मिल गई और फिजाई दिफा सख्त कर दिया गया। नाज़रीन, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि इसराइल ने किस तरह पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर को तबाह करने का मंसूबा बनाया और किस तरह इसराइल और इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इसके अलावा डॉक्टर खान के करीबी हल्के में भी जासूस घुसने की कोशिश करते रहे ताकि इनके नेटवर्क और प्रोजेक्ट की मालूमात हासिल की जा सके।
ڈاکٹر خان اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کی اور بلا آخر 1980 کی دہائی کی وسط میں پاکستان ایٹم بم بنانے کی قابل ہو گیا۔ 1998 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن گیا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک ایٹمی سائنسدان کی نہیں بلکہ حب الوطنی، ذہانت، بہادری اور سازشوں سے بچنے کی مہارت کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کئی خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بغیر شاید پاکستان آج ایٹمی طاقت نہ ہوتا۔ ڈاکٹر قدیر خان وہ انسان جس کے بارے میں دشمن یہ سوچتا تھا کہ یہ ایک مسلمان ہے اور ایٹم بم بنانا مسلمانوں کا کام نہیں، اور شاید دشمن کی یہی غلط فہمی پاکستان کی کام آئی۔ ایٹم بم پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا بلکہ اس عظیم کاوش کی تکمیل کے لیے سینکڑوں بیٹوں نے اپنی زندگیاں داؤں پر لگائیں۔ یہ وہ گمنام ہیروز ہے جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے جانیں قربان کر دیے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کرے ایک پاکستانی سائنسدان جس کے پاس یورپ کی آرام دہ اور روشن زندگی تھی، سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ رستہ چنا تو دشمن اس کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، پاکستان کو ناقابل شکست بنانا۔ ہالینڈ میں ان پر کڑی نگرانی رکھی گئی، کئی بار سازشوں کے جال بچھائے گئے مگر ڈاکٹر قدیر نے حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ وہ خفیہ جنگ تھی۔ ایک طرف دنیا کی طاقتور ایجنسیاں اور جدید ٹیکنالوجی اور دوسری طرف ایک مسلمان سائنسدان جس کے پاس صرف ایمان، عزم اور وطن کی محبت تھی۔ وقت نے ثابت کیا کہ ایک انسان کا حوصلہ دنیا کی بڑی طاقتوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے ثابت کیا کہ اگر قوم کا بیٹا مخلص ہو تو کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بڑے بڑے حکمران، فوجی اور سیاست دان ملیں گے مگر قوموں کو زندہ رکھنے والے ہیرو ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان بھی ایسے ہیرو تھے۔ وہ نہ کسی کرسی کے طلبگار تھے اور نہ ہی دولت کے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ناقابل شکست بنانا۔ دوستو، آج اگر کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتی ہے تو یہ اس سائنسدان کی قربانی کا نتیجہ ہے جس نے اپنی خوشیاں، اپنی زندگی اور اپنا سکون قربان کر دیا۔ شاید دشمن یہ سوچتا تھا کہ مسلمان ایٹم بم نہیں بنا سکتے مگر ڈاکٹر قدیر خان نے یہ سوچ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی۔ سلام ہے اس مرد مجاہد کو جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا، سلامتی ہو اس مرد مجاہد پر جس نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستانی سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھا کر جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔